Magandang gabi, mga kasituro. Tingnan mo yung nilapit na portable electric juicer. Nag-standby mode. Sabihin, ayaw umikot nung dynamo. Ayan, tinututok pa sa camera. Kakalasin na yan. Yan, kinalas na. Tinuturo na yung baterya. Wala masira yan. Dynamo, tinuturo. Thumbs down pa. Ayan o. Oh, pinagtuturo. Si Turong Pipi talaga. Yan. Ayusin ng dynamo. Titestingin na niya kung mag-i-standby pa. Yan. Kalas pa yung ilalim niyan. Hindi pa yan ano. Hindi pa nakapix yan. Kaya hawakan. Churang! Churang, churang! Yan. Churang magic! Ulitin yan. Chatsarang magic yan. Yan, okay na daw. Yan. Ulitin ulit yan. Nasimbol na. Churang magic! Abangan nyo ang trivia ni si Turong Pipi.